आज्ञा पत्रे थिले जे हनुमान केनता कर जन्म होइतिला आर हनुमान रो जन्म टिके कहि दे आगो बाबू हां आज्ञा पत्रे छन जे राधा तो सीता अवतार हेइथिले जे राम बाण कहार उपरे पकेथिले राधा कहे बोली पत्रे जे हमर कथा पहला कहि दियो बाबू दुईटा कहि छ हनुमान केनता कर जन्म खला हां आ राम बाण सीता कहार ऊपर पकैथि हां ए कथा पत्रे हां सखा आज्ञा कोटा कहि दमा जे हनुमान केनता कर जन्म हे जनि छु आगमर फूलमती रसाली लेती आगो फूलमती रसाली लेती गुटे आश्रयटे नि पाइले जार मन हो दुखे से आगो मर्धन आगो तोर पलंग के बसाले कथाटे हेती मुई अधा दूर रहले ती केनता पले जासु मुई टिके भूखा के नेबो सखा एक आथरे के जिमा कबाड़ी खेली दमा केनार खसन कह दो कबाड़ी जय गुरु पुटी दो दू दू चल कनार पले आबू कबाड़ी कबाड़ी आर पले आबू इसन केनता कर मादे आगो फूलमती रसाली लेती ए मैं तोर पलम के हलाबू पीटू दुई चट कर देमी पहले बोलू आ डराई देलु तो देखो जोरिया वाला है माने सजे रहबे सखा अगर तुम्हें जीव गेले मुहेमी परम गो मुहेमी परम गो मुहेमी परम ए तोर ना के लिखी जे मोहर छाती तोर नाटा लिखी जे मोहर छाती गो फूलमती रसाली लेती मैं तर पलंग के बसाले कथा देखती गो फूलमती रसाली लेती आज्ञा दशरथ राजा पुत्री कथिले ऋषशृंग मुनि के आनिले आगो वशिष्ठ ऋषि को आश्रय मागिन गो यज्ञ एक आरंभिले सखा वशिष्ठ ऋषि पुरोहित थे आर यज्ञ घी आहुति करुछन ऋषशृंग मुनि जे कौशल्या कैकेयी आर सुमित्रा तीन रानी बसी जेते बेले बसीचन आग मर्धन आग से यज्ञ नलर गो चरुअर्ण बाहरिला आग से यज्ञ नलर गो चरुअर्ण बाहरिला सखा से चरुअर्ण कहा कहा के देले केवल दुई जन के दे कौशल्या के आर कैकेयी के आग मर्धन आग चरुअन्न पुणी धरिले राती आग चरुअन्न पुणी धरिले राती गो फूलमती रसाली लेती मैं तोर पलंग बसाले कथाटे हेती मैं तोर टाटकोने बसाले कथाटे हेती गो फूलमती रसाली लेती का बोलवाई ने धरी क्रियान घिटियान धरी क्रियान घिटियान धरी क्रियान घिटियान धरी क्रियान घिटियान बोलो के कहबाई नागो खिचबा दा खिचबा काना धरि का खिचबो ए मोर सांडा कहबा नहीं गो जे केनटा के धरि का गुड़ धरी क्रियान घिटियान गुड़ धरी क्रियान घिटियान बोलबा हां सुनो था जेते बेले कैकेयी यार कौशल्या के चरुअर्ण दे देली जे कौशल्या
ଅଧା ସୁମିତ୍ରାକେ ଚୋରୁ ଅନ୍ନ ଦେଲା हाँ हाँ ଆର କୈକେୟୀ ଅଧା ଚୋରୁ ଅନ୍ନ ସୁମିତ୍ରାକେ ଦେଲା देले এই সমাজରେ କେନ୍ତା ହେଇଛେ ଆଗ ମୂଳଧନ ଯେ ଯେତେ ଚୋରୁ ଅନ୍ନ ଥିଲା କୈକେୟୀଙ୍କର ହସ୍ତରେ ଅଧା ଚୋରୁ ଅନ୍ନକେ ଖାଇ ଦେଇଛନ୍ କୈକେୟୀ ଆର ଅଧା ହାତେ ରହିଯାଇଛି ଯେ ସେ ହସ୍ତରୁ କିଏ ନେଇଗଲା ଆଗ ଏକ ବାୟସ ପୁଣି ଆସିଣ ସଜନୀ ସେ ଚୋରୁ ଅନ୍ନ ନେଇଗଲା ଗୋଟେ କୁଆଟେ ଆସେ ସେ କୁଆ ଆସିକରି ଚୋରୁ ଅନ୍ନ ନେଇଗଲା कार कोई कोई हस्तर କୈକେୟୀଙ୍କର ହସ୍ତରୁ हाँ କୈକେୟୀ ତ ଅଧା ଚୋରୁ ଅନ୍ନ ସୁମିତ୍ରାକେ ଦେଲେ देले ହେଲେ ଅଧା ଖାଉଛନ୍ ଆର ଅଧା ରହିଯାଇଛି हस्तर धरि जाई ଆରୁ ଗୋଟେ ବାୟସ ନେଇଗଲା हाँ हाँ ଯେତେବେଳେ ବାୟସ ନେଇଗଲା कहा गला ଆଗ ସେ ବାୟସ ପୁଣି ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଯାଇ हाँ हाँ ଆଗ ସେ ବାୟସ ପୁଣି ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଯାଇ ଆଗ ମୂର୍ଧନ ଦିଗ ଭ୍ରମଣ କରିଲା ଗো ସଜନିଏ ଉଦ୍ୟାନ ବନକେ ଗଲା ଯେତେବେଳେ ଉଦ୍ୟାନ ବନରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଛେ ସେ ଚୋରୁ ଅନ୍ନକେ ଧରିକିରି ବାୟସ ଯେ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ରାସ କ୍ରୀଡ଼ା ଚାଲିଛି अच्छा अच्छा ଯେତେବେଳେ ରତି କ୍ରୀଡ଼ା ଚାଲିଛେ हाँ हाँ ଆଗ ଶିବଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମ ପାର୍ବତୀ ଦେବୀକୁ ସହି ନେଇ ପାରିଲେ ଧନ ଆଗ ପବନକୁ ଶିବର ଆଦେଶ ଯେ ଦେଲେ कहाँ बोलले ଆଗ ପବନକୁ ଶିବ ଆଦେଶକୁ ଦେଲେ আর ব্রহ্মকে নেবুড়াই রে পবন ব্রহ্মকে নেবুড়াই পবনকে আদেশ দিয়ে দিল শিব যে ব্রহ্মকে উড়ে নেবে हाँ हाँ হে ব্রহ্ম যেতেবেলে উড়ে নেউছে সে পবন हाँ हाँ সে চোর অন্ন যেতেবেলে কুয়া ধরিছে कुआ धरि छे আগ সেই কুড়ি পুড়ি সে বায়স ধন গো আর চোর অন্ন দেলা ছাড়ি केन চোর অন্ন সে উপরু ছাড়ি দেলা केन ऊपर पड़ला যেতেবেলে ছাড়ি দেলা हाँ, हाँ। আগ শিবঙ্কর ব্রহ্মরে আর চোর অন্ন পড়ি আগ শিবঙ্কর ব্রহ্মরে চোর অন্ন পড়ি हाँ हाँ আর পবন খাতরে উড়ি গো সজনী সে ব্রহ্ম আর চোর অন্ন কেন পড়লা আর অঞ্জনা হতরে পড়ি बाबू को हाँ। अंजना काना करूथिले जे तांकर हस्तर जागिर पड़ला से অঞ্জনা তপস্যা করুଥିଲେ हाँ তপস্যা করুଥିଲେ। যেতেবেলে অঞ্জনা তপস্যা করুଥିଲେ সে চোরু অন্ন আর ব্রহ্মকে ছাড়ি দেলে তার হস্তরে যেতেবেলে পড়লা মুই এতে দিন যোগ স্বাধীন আর তপস্যা করুছে মুই পুত্র পুত্র বলি করি हाँ हाँ ইটা ভগবান মতে চোরু অন্ন দিছন বলি করে ভক্ষণ করলা इटा से मते प्रसाद देले बोला প্রসাদ দেলে মতে প্রসন্ন হয়ে গরি বলে बेस पर যেতেবেলে ভক্ষণ করে দেলা हाँ हाँ আগ ভক্ষণ করতে সেই দিন মাই গো অঞ্জনা গর্ভবতী হয়ে গলা আগ হনুমান বীর আর তাহার গর্ভরে মাই গো হনুমান বীর আর তাহার গর্ভরে আগ 10 মাসরে জন্মিলা গো সজনী 10 মাসরে জন্মিলা আগমর্ধন बाबू আগত তেণু করি হনুমান জন্ম হয়েছে हाँ हाँ সখা যে কৈকেয়ীর চোরু অন্ন শিব পার্বতীঙ্কর ব্রহ্মরজ রে হনুমান জন্ম হয়েছে তেণু করি হনুমানকে তৃতীয় শিব কুহাইছে हाँ हाँ হনুমান রুদ্র অবতার বি শিবঙ্কর অবতার হয়ে পারছে बेस बेस সে হনুমানকে যদি পূজাতে করব শিব সন্তুষ্ট হেসি तार को बोले हे पा হনুমানকে যদি পূজা করব
शनिश्चर भी सन्तुष्ट हेसी हनुमान के यदि पूजा करब नवग्रह भी शांति हेसी आगो मर्धन आगो यदि विश्वास अछि गो सजनी देख आनंद जे रामायण आगो आनंद रामायण एक कथा रही माई गो आनंद रामायण एक कथा रही अरे मिथ्या नुहे बचन गो सजनी मिथ्या नुहे बचन आज्ञा कर गोटे कथा बुझिनी काना सीता केबे राम के बाण चले थिले बोलतो कि काना सीता केबे कहार ऊपर राम बाण चढ़ई थिले रामचंद्रंगर बाण सीता दुर्गा रूप हेले सहस्र शिरा के जते बेले रामचंद्र ने मारी पाली बेस बेस सीता काली रूप धारण करी करी रामचंद्रंकर बाण धरी करी सहस्र शिरा के मारी पाली हां हां सेतकी रे भी जते बेले नहीं मारी पाले नहीं पारली काली रूप धरी करी त्रिशूल रे से सहस्र शिरा के मार दिले हां हां इटा बिलंका कांड कथा काना होचे अनेक पुराण रो गति तत्व कहीं ई पुराण रो कथा कोली नहीं तेनु करी जुक्ति नि करी होचे काठाना पुराण तुई गुटे पुराण कोली जुग के तुई भी गुटे पुराण करलु आर जणे भी गुटे पुराण करला ई पुराण के कोली नहीं